ایک بار آپ میں خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے جیسے کہا تھا واپس آئیں گے تو بات کریں گے عالمی سطح پر پیدا ہونے والی صورتحال اور خاص طور پر امریکہ، ایران اور چائنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے. آنے والے وقت میں کیا طے ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے برطانیہ اور دیگر ممالک اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایران کے اوپر جو کئی دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، امریکہ کوشش کر رہا تھا کہیں نہ کہیں جو ہے اس بات کو آگے بڑھا کے اور حملے کا وقت کا تعین کر کے حملہ کیا جائے. اسی پہ بات کریں گے. ڈاکٹر منور حسن صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے ڈاکٹر منور حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر، سمجھتے ہیں کہ جو ہے امریکہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور برطانیہ نے بھی اسی طرح جو ہے ایران بارہا وہ بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر کہیں بھی سرزمین استعمال ہوئی اور کسی بھی ملک سے تو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو کئی دنوں سے یہ جو بات چیت ہو رہی تھی، جو ایک دوسرے پر کہیں کہ ایران جس طرح صورتحال آ رہی ہے کہ وہ جنگ کی طرف جا رہی ہے صورتحال. جی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کی پوری ٹیم کو سلام. دیکھیے، پورے ملٹری ایسٹس کو ٹریول کروا کے ایران کے قریب لانا یہ بڑا کاسٹلی مہم ہے. جی. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری جو پاور ہے وہ ایز این انسٹرومنٹ استعمال ہو رہا ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں، امریکن فارن پالیسی کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن ڈیبیٹ یہ ہے خود امریکہ میں کہ کیا یہ امریکہ کا آبجیکٹو ہے یا اسرائیل کا آبجیکٹو ہے، کیا امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے. لیکن سرے دست میں جنگ نہیں دیکھ رہا. ہاں البتہ کرائسس سچویشن ہے. جی. اگر یہ پراپر مینج نہیں ہوئی تو بعد میں یہ جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی. جب میں یہ کہتا ہوں جنگ نہیں دیکھ رہا تو اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو چائنا اور رشیا کا اس کے اوپر بڑا سیریس، بہت زیادہ سیریس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے بہت حد تک ملٹری سپورٹ دے دی ہے ایران کو کہ ان کے کئی کارگو جہاز ایران میں اترے ہیں، جس میں انہوں نے نیٹ ورک آف ایئر ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے، جس میں S-400 ٹرائم سسٹم رشیا کا اور HQ-9B ایئر ڈیفنس سسٹم چائنا کا موجود ہے. اس کے علاوہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ایران کی اس سے پہلے شاندار ہے. تو لہذا گراؤنڈ پہ جو فورسز کا اترنا ہے وہ مجھے فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے، اور ان کا جو ایئر اٹیک ہے اس ایئر اٹیک میں بھی وہ مشکل ان کو پیش آئے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بہت سیریس ایشوز ان کو آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رشیا کے ساتھ ایران کے 4 ڈیفنس پیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور جو پیس پیکٹ ہوا ہوا ہے ایگریمنٹ جنوری 2025 کا، اس کے مطابق اگر ایران کے وائٹل یا اسٹریٹجک انٹرسٹ جب ہرٹ ہوں گے تو رشین اس کے اندر انٹروین کر سکتے ہیں یا کریں گے. تو اس صورت میں کیا امریکن تیار ہیں کہ رشین فورسز کو آمنے سامنے فیس کریں؟ بیکاز کبھی بھی گریٹ پاس آمنے سامنے لڑتے نہیں ہیں. تیسرا فیکٹر جو ہے اس وقت جو ریزسٹنس فورسز ہیں ریجن کے اندر، جس میں حشد شعبی ہے، انصار اللہ ہے، حزب اللہ، چاہے لبنان کا ہے یا عراقی چیپٹر ہے، انہوں نے بھی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دی اور اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے. چوتھا یہ کہ ایران بذات خود بھی تیار ہے، اس نے آبدوزیں اپنی جو فائٹر شپس ہیں، بیٹل شپس ہیں، وہ پانی میں اتار دی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جتنے ملٹری ایسٹس ہیں وہ الرٹ ہیں اور انہوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے. اور پانچواں یہ کہ خطے کے جو ممالک ہیں جس میں UAE بھی شامل ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی فضا کو اور اڈوں کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف، جس سے ایلیمنٹ آف فرسٹریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ میں نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو عرب ملک ہماری سپورٹ نہیں کرے گا ہم اس پہ ٹیرف عائد کریں گے. دس از اے سائن آف فرسٹریشن. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایران کے سامنے 4 ڈیمانڈ رکھ دی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات چیت کا سلسلہ انڈر دا کارپیٹ شروع ہو گیا ہوگا، اور کچھ لے دے کے کر کے معاملہ کچھ آگے پیچھے کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر فرمائیے گا، کہیں نہ کہیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا، کیا طے ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا جو نقطہ نظر ہے کہ کہیں جنگ نہیں، مگر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خطے میں، کہیں نہ کہیں ان کی طاقت کا توازن جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے سپر پاور
मनवाने के लिए वो जो फैसले करने जा रहे हैं वो बड़े अहम फैसले हैं, और इन फैसलों में खास तौर पर ईरान का मामला जो है वो भी आपके सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नीयत तो खैर है अमेरिका की, और उसके पीछे इसराइल बैठा हुआ है कि किसी ना किसी तरह ईरान में जो है वो रिजीम चेंज ले आए। और अभी जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे उस वक्त तो ये बिल्कुल ही यही लग रहा था कि जी बिल्कुल तैयारी इनकी मुकम्मल है, और ये बहुत जल्द मे बी इवन 24 to 48 आवर्स जो है हमले भी करना शुरू कर दें। मगर फिर वहाँ पे सूरत हाल चूंकि इम्प्रूव हो गई, ईरानियन गवर्नमेंट ने इंगेज किया प्रोटेस्टर्स के साथ, उनकी शराइत मानी भी, तो फिर तो अब सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई कि ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे अमेरिका के खिलाफ। हजारों लाखों लोग जो है वो सड़क पर निकल आए कि वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूएस, और उन प्रोटेस्ट की तादाद जो है वो पहले के प्रोटेस्ट से शायद ज्यादा ही हो। तो एक तो ये हुआ है कि जी डोमेस्टिक सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, वहाँ पे अमन अमान है, कोई ये बहाना नहीं बनाया जा सकता कि जी जुल्म कर रही है ईरानी हुकूमत। हालांकि अगर कोई मुल्क जो है इस किस्म की सूरत हाल हो, फिर भी कोई बहाना नहीं बनता कि जी एक बाहर का मुल्क जो है उसे बहाना बना के हमला कर दे। इससे बड़े बड़े मुजालिम इसराइल ने किए हैं, वहाँ पर तो अमेरिका उन्हें जो है बाकायदा फंड कर रहा है, आर्म्स दे रहा है। अच्छा, दूसरा जो ये हुआ है कि मेरे ख्याल है जो रीजनल एलाइज हैं यूएस के, जी उनमें भी इस वक्त एपेटाइट नहीं है कि जी वो ईरान के खिलाफ जो है एक जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। यूएई ने तो बड़े खुल के कह दिया है कि हम अपनी जो है सरजमीन और एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ, और उन्होंने ये पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है। तो पब्लिक स्टेटमेंट से फिर मुनहरिफ होना और भी मुश्किल हो जाता है, और पब्लिक स्टेटमेंट्स इसीलिए दी जाती हैं कि जो बिहाइंड द सीन प्रेशर हो उसको कम करने के लिए। यार मुर्तज़ा साहब, क्या समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त कई महाज पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है दरवाजे खोल दिए हैं? अगर पड़ोसी मुल्क कनाडा की बात करें तो उनको भी उन्होंने जो है धमकी दे दी कि आप अगर चाइना के साथ कारोबार कर रहे हैं तो 100% टैरिफ आयद होगा। उसके साथ साथ अगर ग्रीनलैंड की बात करें वो आपके सामने हैं, और पड़ोसी जो उनके ममालिक हैं उनके सामने क्यूबा और दीगर जो ममालिक हैं उनके यहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने। यूरोप के साथ इस वक्त उस पर भी बहस चल रही है टैरिफ पे। तो कहें कि एक वक्त में जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई महाज खोल दिए हैं जो कि ना संभलने वाले हैं इस पूरी दुनिया के लिए। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो उसके क्लोज तरीन एलाइज हैं अमेरिका के, उनसे जो है उनकी एक सर्द मोहरी की चल रही है। कनाडा, मेक्सिको, वेस्टर्न यूरोप हो गया, फिर इवन साउथ कोरिया, जापान, सबसे कुछ ना कुछ जो है उनके मसाइल चल रहे हैं अमेरिका के ट्रेड पे और दूसरी इश्यूज पे। तो ईरान जैसे मुल्क पे हमला करना, उसके लिए ना सिर्फ अपनी ताकत चाहिए होती है बल्कि एक ब्रॉड कोएलिशन भी चाहिए होती है। अच्छा, फिर जो है डोमेस्टिकली भी जो है हालात उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ट्रम्प के मिनेसोटा में जो है बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। वो ईरान को अगर क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिनेसोटा में खुद ये हो रहा है, 2-3 लोग वहाँ पर मारे गए हैं, और एक इंटरनल बैकलैश जो है वो शुरू हो गया है उनके खिलाफ। कोर्ट्स भी जो है वो उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो पूरे तौर से जो है इंटरनली और एक्सटर्नली सूरत हाल जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि एक बड़ा हमला सूरत हाल। शुरू किया मनोहर साहब की तरफ जाऊंगा। आपने कहा दुरुस्त हालात नहीं है अगर देखा जाए अमेरिका के। मनोहर साहब फरमाइएगा, जिस तरह से बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं। इकनॉमी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं, आपके हमारे जानने वाले, वो भी कहते हैं कि महंगाई इस वक्त उरूज पे पहुँच चुकी है। मगर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो फैसले हैं वो आने वाले वक्त के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे अमेरिकन के लिए। तो समझते हैं कि जो इत्तेहादी हैं, जैसे कि मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो यूरोप समेत और कई ममालिक नेटो के साथ और अमेरिका के साथ इत्तेहादी हैं, उनके ऊपर भी अगर टैरिफ आयद होता है, कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ आयद होता है, चाइना के साथ, तो ये महाज जो जिस वक्त ट्रम्प ने खोले हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, वो आने वाले वक्त में अमेरिकन के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अपनी पर्सनालिटी है उसमें बिजनेस डीलिंग बड़ी नुमाया है, और चूंकि उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनना तो लिहाजा इस तरह के रिस्क वो ले सकते हैं। उनकी बला से जेडी वेंस दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं बनते,
उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि उनको डायमेंशिया की बीमारी है, वो डायमेंशिया की बीमारी का जो स्टेज है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तीसरा ये कि एप्स्टीन फाइल जो है वो प्रेशर भी उनके ऊपर है, और बहुत सारे राज हैं जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा था कि आई नो हाउ टू मैनिपुलेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वो प्रेशर भी उनके ऊपर है। तो लिहाजा आपको याद होगा मोनिका लेविंस्की का जब केस हुआ था प्रेसिडेंट क्लिंटन के हवाले से, तो वो इतने परेशान थे कि उन्होंने इराक का महाज गर्म कर दिया था, तो लिहाजा उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरनल जो प्रेशर्स हैं, एक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर है, एक्सेसिव यूज ऑफ टैरिफ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो इस्तेमाल है, उससे उनके इत्तेहादी दूर हो गए और वो आइसोलेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, ईरान कोई सीरिया नहीं है, ईरान एक ताकतवर मुल्क है। और फिर ईरान का जो मामला है वो इसलिए भी मुख्तलिफ है कि ईरानी सोसाइटी के अंदर आपको कोहेसिवनेस नजर आ रही है जब वो किसी बाहर वाले दुश्मन का मुकाबला करते हैं। फिर उसके बाद रिजीम चेंज आसान नहीं है, बिकॉज 30 लाख लॉयल हैं रहबर के साथ। इसके साथ साथ बसीजी फोर्स है, IRGC फोर्स है, फिर उनकी अपनी मिलिट्री है, और फिर उसके साथ जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है पूरा, अशीद शेबी का मैंने पहले जिक्र किया, अंसारुल्लाह है, हिजबुल्लाह है, ये नेटवर्क, और फिर ये जो वलायत फकी का जो नेटवर्क है और स्ट्रक्चर है, उसके फॉलोअर्स में सिर्फ एक शिया कम्युनिटी नहीं है, सुन्नी कम्युनिटी भी है, तो वो लॉयलिटी भी मौजूद है दुनिया में। तो मेरा ख्याल है ये आसान ऑप्शन नहीं होगा, आसान ऑप्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोहर हसन साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तय है कि आसान तो नहीं होगा। ईरान यकीनी तौर पर अमेरिका इस वक्त जो भी समझ रहा है, जो भी फैसले कर रहा है, मगर इन फैसलों से आने वाले वक्त में अमेरिका के खुद जो है लोगों पे इनके असरात क्या पड़ेंगे। मगर डॉक्टर मनोहर हसन साहब की बात बड़ी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये तो तय है, पता है कि आने वाले इलेक्शन में या दीगर जो आने वाले साल हैं, चंद साल, उनमें उनको प्रेसिडेंट तो नहीं बनना है, मगर उसकी जमात से कोई प्रेसिडेंट बने या ना बने, मगर वो जाते जाते ऐसे फैसले करके जाएंगे जो तारीख में याद रखे जाएंगे। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।